Guys. Hello. Hello mga palangga, good afternoon. Ngayon lang po kami mag-ehersisyo ni Papi guys. Ngayong tanghali. Dahil po kanina mga palangga, bising-busy po ako, pumupunta po ako sa bayan. Good afternoon. Samahan niyo po kami mag-ehersisyo ni Papi guys. Say good afternoon to your viewers and say advance Happy New Year. Please, iho. Please, iho ko. Say good afternoon. Yanak. 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 Mag-say good afternoon ka. Yan po mga palangga. Samahan niyo po kami magsasayaw mag-ehersisyo ni Papi ngayong tanghali. Ay, mag-cha-cha anak. Mag-cha-cha. Si Papi mag-cha-cha. Mag-cha-cha. Si Papi mag-cha-cha. Magsayaw. Kamig lambada ni Papi, magsayaw lambada. Magsayaw, kamig lambada. Magsayaw, kamig lambada. Ni Papi, sayaw lambada. Si Papi, magsayaw-sayaw. Lambada, si Papi magcha-cha. Magsayaw, kami og cha-cha. Ni Papi, pinangga ning mama. Magsayaw, og cha-cha. Si Papi, magsayaw og cha-cha. Ning mama, pinangga kaayo. Grabe, pinangga kaayo. Pinangga maning Mama Lisa. Si Papi, pinangga ning mama. Magsayaw, mag-ehersisyo man. Si Papi, kay busog sa chicken. Kay busog sa chicken. Hiyo na ka? Kay busog sa chicken si Papi. Magsayaw, manag cha-cha. Si Papi, pinangga ning mama. Magsayaw, si Papi og cha-cha. Pinangga, kaayo ni mama. Magsayaw, og cha-cha. Magsayaw, Papi og cha-cha. Si Papi, magsayaw. Magsayaw, si Papi og cha-cha. Kay pinangga ning Mama Lisa. Grabe, ka pinanggang mama. So, pinaagot nga. Pipina, agot nga ang bata. Kay nagparag ning Mama Lisa. Pinaagot nga si Bibi na Papi. Magsayaw, og cha-cha. Magsayaw, si Mama og cha-cha. Magsayaw, si Papi og cha-cha. Magsayaw, mag-agot nga. Aday nga ding, garidang didang. Siyang asing, bibing pinangga. Asyas ka paraygon nga bibi. Paraygon. Ay, agoy. Yan, ito lang po muna aking update ni Papi guys. Thank you for watching everyone. I love you all. Love.